गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आगे जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निश्चिंत सब्सक्राइब करने। आज आम 13/1/2026 मंगलवार उभय शिशुवाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम आम शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। 10टा ରୁ 10ଟା 15 प्रार्थना, परिष्कार परिच्छन्नता, जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11ଟା गोल बैठक, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। सामग्री गुड़ी को सतर्कता सहित व्यवहार करने शिखिबे। एलोक रही CG 4.6। शिखंगा जे 1 रही ब्लेड व्यवहार समय कि सतर्कता अवलंबन करने आलोचना करेंगे। एथिपाई TLM रही ब्लेड। द्वितीय पीरियड 11टा ରୁ 11ଟା 45 मुक्त खेल, शारीरिक विकास, खदड़ा और चिकण वस्तु चिन्हट करेंगे। एलोक रही CG 2.5। शिखंगा जे 1 रही चिकण वस्तु नाली, खदड़ा वस्तु सबुज रंग दियो। ये आमर गोटे टमाटो गोटे कलरा चित्र दी जाइए। से माने चिकण वस्तु नाली रंग देवे और खदड़ा वस्तु सबुज रंग देवाई कहवा। एथिपाई TLM रही कार्यपद। मानविधा प्रश्न रही 2टी चिकण जिनिसर नाम कुह। तृतीय पीरियड 11टा 45 ରୁ 12ଟା 30 संख्या और परिवेश ज्ञान, बौद्धिक विकास, वस्तु गुड़ी को रंग आधार में वर्गीकरण करेंगे। एलोक रही CG 8.2। शिखंगा जे 1 रही निम्न सारणी पूरण कर। एभली देदेबा नाली, धला, सबुज, हलदिया से माने रंग अनुसार वस्तुर ना गुड़िक लिखिबे। एथिपाई TLM रही सारणी पद। मानविधा प्रश्न रही कला रंगर 2टी वस्तुर नाम लेख। चतुर्थ पीरियड 12टा 30 ରୁ 1:15 कला सौंदर्य और सृजनशीलता। कला सौंदर्य और सृजनशीलतार विकास, भिन्न भिन्न विचार, भाव और आवेग को कला माध्यम जानिब। एलोक रही CG 12.3। शिक्षक जे 1 रही शिक्षक और छात्र भूमिका अभिनय करने शिखाइबे। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 2:40 भाषा और साक्षरता, भाषागत विकास, ग अक्षर चिन्हट करेंगे। एलोक रही CG 10.1। शिक्षक जे 1 रही चित्र रंग दियो और तार नाम लेख। एथिपाई TLM रही कार्यपद रंग। एभली गछ चित्र देदेबा, से गछ चित्र रंग देवे और गछ लिखिबे। षष्ठ पीरियड 2:40 ରୁ 3:20 घर बाहर खेल, शारीरिक विकास, पक्षीर नाम कहींपर। एलोक रही CG 2.3। शिक्षक जे 1 रही 10टी पक्षीर नाम कुह। एथिपाई TLM रही पक्षी चित्र चार्ट। सप्तम पीरियड 3:20 ରୁ 4ଟା विदाय, दिन तमाम शिक्षण कार्यगुड़िक पुनरावृत्ति करेंगे। यही भाव में आमर शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी सजाई। बर्तमान आम 13/1/2026 मंगलवार प्रथम और द्वितीय श्रेणी सप्ताह 25 दिवस 2 लेसन प्लान टी लिखा। 10टा ରୁ 10ଟା 15 प्रार्थना, परिष्कार परिच्छन्नता, जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11ଟା प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांकर भाषा, मौखिक भाषा विकास, बिलेई नानी, अंगभंगी सह कविता आवृत्ति करेंगे। एलोक रही ECL 1.4.4 प्रथम श्रेणी पिलांकर, द्वितीय श्रेणी पिलांकर ECL 1.5.3 ख। शिक्षक जे 1 रही प्रति पिला अंगभंगी सह बिलेई नानी गीत आवृत्ति करने कहिबे। एथिपाई TLM रही कविता पोस्टर। द्वितीय पीरियड 11टा ରୁ 11:45 प्रथम श्रेणी पिलांकर भाषा, डिकोडिंग लिखन, विकेट उड़ीगला, हलंत लगी वाक्य पढ़ी पारे। एलोक रही ECL 1.4.4। शिक्षक जे 1 रही अभ्यास कार्य 8 और 9 नंबर कराइबी। यह आमर हस खेल द्वितीय भाग बहिर 154 और 155 पृष्ठार रही। तापर कार्य रही भाषा कार्यपुस्तिकार सप्ताह 25 दिवस 2 दुर्घ अक्षर थिबा शब्द पढ़ी लिखिपारे। शिक्षक जो 2 रही भाषा कार्यपुस्तिकार 88 99 पृष्ठा कराइबी। एथिपाई TLM रही शब्द कार्ड, दीर्घ अक्षर को गोल बुलाओ, उणा, उन्न, उरु, उष एथिरु बाछिकी से माने गोल बुलेबे। द्वितीय पीरियड द्वितीय श्रेणी पिला रही भाषा, माँ परी मोर किए से हेब, असजड़ा कविता सजाड़ी लिखिपारे। एलोक रही ECL 1.5.3 ख। शिक्षक जे 1 रही किए से माँ परी हेब मोर सजाड़ी लिखिबे। मते देव काख हसेई करी, अली अझट मो सहिब सबू, एगुड़िक सजाड़ी लिखिबे। एथिपाई TLM रही कार्यपद।
ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 25 ଦିବସ 2 ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 146 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ମାନ ନେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ରକ୍ତ ସପ୍ତାହର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45ରୁ 12:30। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 4.20। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ତୁମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତୁମେ 2 ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଦେଲ, ତେବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିବ? ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି GK କିଟ୍ର ଖେଳନା ନୋଟ୍। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ କିଏ ଭାରି କିଏ ହାଲକା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ହାଲକା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 5.22। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1 ଓ 2 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଏହା ଆମର ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର 118 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ନିକିତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ମାନ ନେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ପଟେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଆମେ ପଣସ ସେଓ ଏଭଳି ଦେଇଥିବା, ସେମାନେ ଯେଉଁପଟେ ଭାରି ସେପଟେ ପଣସକୁ ଦର୍ଶାଇବେ, ଯେଉଁପଟେ ହାଲକା ଯେଉଁ ଫଳ ସେଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ନିକିତି ଆଡ଼କୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30ରୁ 1:15। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 25 ଦିବସ 2 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 4.11। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 82 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି GK କିଟ୍ର ସାମଗ୍ରୀ। ଆମ GK କିଟ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମ୍ୟାଟ୍, ନୀଳ ରଡ଼, ହଳଦିଆ ଘନ ନେବା। ମାନ ନେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗଣି ଲେଖ। ସେମାନେ ଗଣିକି ଲେଖିବେ। ବିଡ଼ା କାଠି 3ଟି, ଖୋଲା କାଠି 3ଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଲେଖିବେ 33। ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 25 ଦିବସ 2 ଓଜନିଆ ଓ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ନିକିତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 5.22। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 154 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ନିକିତି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 2:40। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ପଠନ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଚକୋଲେଟ୍, ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.4.8, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.5.5। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ TLM ଦେଇ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ 2-3 ଥର ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଗପଟି ପଢ଼ାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଫର୍ଦ୍ଦ ତା ସହିତ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:40ରୁ 3:20। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପରିବେଶ ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି IL 4.2ର କ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେବା ବଲ୍, ଖାତା, ଚକ୍, ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେବା ଜାତୀୟ ପତାକା, କଳାପଟା, ବ୍ୟାଟ୍, କଲମ। ବଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍, ଖାତା ସହିତ କଲମ, ଚକ୍ ସହିତ କଳାପଟା, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ପରିବେଶ ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି IL 5.8ର କ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ମା ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:20-4ଟା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି HW 4.8 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏଲୋକ ରହିଛି HW 5.8। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇବି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର 13/1/2026 ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସଜାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଗ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।